Maadjong adlaw na pud ninyong tanan diha. So balik na pud ta. Nag-garden na pud kog balik sa laing batch na pud sa ang sibuyas. Ay meaning palit day kog sibuyas nga dahonan ning tujo ra jud kog palit kay plano na pud na nga magtanom na pud kog balik kay dihay mga nauna na hog tanom katong mga sauna pa na nga mga sibuyas. Kanang wa na jud na siya ingog na atiman ka adjon dyan nangagagmay na naa pa man sige hapon si Ja pero nangagagmay na jud ka adjo si Ja kinahanglan na si Jang iripat pero instead nga iripat na hoan na laman jud Jang gitangtang tanan unja hoan na laman si Jang gipulihan og bag-o. Nag-recycle ra day ko ani og mga sudlanan unja kaning mga sudlanan nga hong gibilin sa ilawom is para ni aning mga lettuce pud sa ang mga anak kay ning try lagi pud sila mas agato man mga anak kay ug unsay makita nila nato mao manggod pud na maka-inspire nila or mao makita nila nga pwede nila sundugon, pwede nila awaton labi na nga makaibaw sila nga makakwarta pud ko sa ang tanom-tanom. So ning awat pud sila tanom-tanom, ang ato alaman ginikanan magsuporta lamang ta sa tuang mga anak kay para pod magamit maghapon na nila puhon-puhon sa ilahang ugma. So gabilin na day ko anig pila kalugas no nga mga sangig, mint, gabilin ra ko anig pila kalugas kay kasagaran ani ako as jang gipangtangtang ho jang gipang remove sa pat kay wa na manggud pukoy laing pat nga magamit mo na ho silang gipangtangtangan na laman unja kaning usa ani cute ka adyo murag mint magunahing tubo ani wa laman jud ni na si hilabte kay ag-uban na hong mint daghan man to hong mint nangamatay si Jab murag tungod po to tong sigig init unja wa lagi pukoy garden hose mo po na problema kay wa koy garden hose unja haguan ako madali ko mabughat basta magsikog alsa-alsa og bugat mo nang nabitoy time jud nga mopahuway pud ko kay bugat manggod unja dili ra man pud kay ingon ani ra pud atong trabaho aning bay daghan basta jud intaw tag trabaho sa bay murag ato tanan ingnon lamang pud ta usahay ani nga tuang kanang kauban nga wa tay trabaho pero kung naa jud ka sa bay sa mga naa sa bay di makarelate jud mo kinadaghanang trabaho murag di jud mahurot di jud mahuman makapahuway ra kag matog depende pod siguro basta kay kasagaran jud. So manade ko'y sobra ani sa hong gitanom. Ingon ani ra gahapon ang same procedure sa hong ipakita pud sa niage. Basta kay dili lang gyud pud nimo lawmon pagkatanom kaadyo basta mga tunga-tunga mga 1 inch or 1 inch kapin. Basta kay ingon ana ra sidya kalawmon para dili sidya magniwang. So mao ni sidya mga natangtang na ho na lamang sidya gi-remove tanan kay tungod lagi sa ilang kagagmay matanaw na to gagmay na jud sa kaadyo naganam jud sa kagagmay jud murag wa na gali jud sa halos ubod murag nag straight na jud bitaw kay tungod sa ilang kagagmay lagi wa na magud po ni naatiman ti opoy murag tuig naman po tingali na nahog kuha-kuha unja wa na jud na usja na atiman og kanang sanggi-sanggi ra limpyuhan kay naman lagi po may laing mga buhatonon so at least karon nakatanom na pud ko og bag-o kay parehas ra man gihapon na sidya nga spring onion at nakatanom na jud pud ko og bag-o. Mao na lamang po niyang bag-ong ati manunon pagkakaron. Unsya, kani day pong watay sprinkler, pwede ra jud nato na sidyang hinayon pod pagkabubo kanang iniguman bitaw jud nato og tanom. Kinahanglan man nato sidyang bubuan jud kay para maka-absorb pod og tubig gamay or mabugnawan pod di jahang gamot gagmay. Ato alaman na sidyang imurag i-filter bitaw sa atong kamot para dili buo ang tubig nga matagak dito sa punuan kay para bitaw po dili sidya momabaw kay mao man jud ni makamabaw sa mga gamot. Nguna na kung ato sidyang ditsuon og bundak og tubig labi na kay ang gigamit po nato kay kabo so kas-a jud sidyang bundak bugat ang pressure sa tubig mo na sidya nga dito murag momabaw sidya mo na kinahanglan i-filter nato una sa tuang gamot. Unsa dili de po ko magpahingawa aning sibuyas kay kinadakoan ni jamon ing gamit namo. Gaw dili lang sa kay pag amuang pag sa tawag ani, amuang pangpanakot. Labi na kanang mga bata bitaw nga alibukdan og tijan kana maglain ang tijan, sakitan og tiyan, butdan og tijan. So ang gamito namo ani sa sibuyas kaning ijang dahon amo na sa pilipiton ang pinakatumoy ana sa ibuhot sa tijan dajon ibagnos effective jud ni labi nag kanang mga constipated ingon ana mo na among gamiton mao ra magupon gitudlo sa hong mama nga ingon naon pagkagamit kay para mawa lagi labi nag kanang dili bitaw kakahilisan gamit jud na kadyo na mo labi na gabiin na kadyo jawa may makit-an nga mga tambaw-tambaw so mao ra ni amo ang gamiton ug salamat sa pagban sa lain ng mga farming journey. Bye.